भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवन् भागवतानां मुखखलितमक्षरं त्र्यक्षरं महावीर्यम् अनन्तं तं नियोजयेत्। चतुर्विंशतिब्रह्माणं चतुर्श्लोके च नारायणं नारदं दशमश्लोके व्यासं चैव शतानि च अष्टादशसहस्रेषु कृतसत्यवतिसुता सुखाभ्यामुपदेशेन परीक्षितं नियोजयेत्। सुखपरीक्षितसंवादं नारदं वासुदेवाय कविनिमिषसंवादम् अवधूतं जदुराजन् कृष्ण उद्धव संवादं सूतशौनकमुनिनम् एतानि षड्संवादं भवभगवुकजनां नाहं तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनं हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। षष्ठीतम अध्याय द्वितीय भाग। राजाଙ୍କ बलदर्प हरि तेणु प्रद्युम्न विवाह करी से कन्या गर्भे पुत्र जात ताहार अनिरुद्ध सुत। तुशिलाकृति ब्रह्मसुत तारे बरिले रिपुनाथ। एमंत परीक्षित शुण आनंद मने परिमाण। बोलाई मधुर वचन भो मुनि व्यासଙ୍କ नंदन। ए बड़ যৌতুক बाणी सन्देह लागिला ता शुणी। रुक्म जे कृष्णर बईरी संग्राम काले अछि हारी। से नित्य निधि मोहे गाड़े कृष्ण मरण छिद्र लोड़े। मारिबा पाई करे आस से काहीं विवाह विश्वास। सब हे बईरी निरोध केमंत विवाह संबद। भूत भविष्य वर्तमाने एकथा नखे नई मने बईरी भावे भल नाही। उत्तम लोके छंती कही कहांती सुख मुनि बर शुणसु मने कुरु वीर। कृष्णर ताही अपमाने बईरी भाव अछि मने तथापि भगिनीर सुत। भणज भावे बर पात्र कुलबे भार एहि मते देला भगिनी प्रिय अर्थे। रुक्मपुत्रर कन्या थिला अनिरुद्ध को पूर्ण देला। कृष्णर शत्रु जे जुकते देला रुक्मणी प्रिय अर्थे। धर्मशास्त्र विचार देला रुक्मणी से स्नेह भर। तार विवाह काले हरि राम रुक्मणी आदि करी। सांब प्रद्युम्न आदि सुते जादव स्नेहर सहिते। विवाह उत्सव संबारे जेमंते कुटुंब व्यवहारे। मिलिले भोज कटकरे विवाह कराई तार पुरे। हेमंते शुण नर नाथ तार विवाह विपरीत। उत्सव अंते एक दिने विवाह थिले जे राजने। कलिंग आदि राजा जेते विचार करती हेमंते
ଆଜ ସଭାର ମଧ୍ୟ ବସି ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଥମେ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଣ ଯେମନ୍ତେ ଖେଳଇ ଭିଆଣ ପାଶେ ଯେ ଥିଲା ଦନ୍ତ ବକ୍ର ସ୍ୱଭାବେ କରିଅଛି ବକ୍ର ହସିଲା ରାମ ମୁଖ ଚାହିଁ ବିକଟ ଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ଖେଳ ଖେଳର ସ୍ୱଭାବ ଏମନ୍ତ କୋପେ ନ କଲେ ହଳ ହସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କୁ 10 ଗୁଣ କରି ପୁଣି ପାତିଲେ ହଳ ଧରି ସେବଳେ ହଳ ଧର ଜିଣି ରୁକ୍ମଣ ବୋଲାଇ ତା ଶୁଣି ମୁଁ ହିଁ ଜିଣିଲି ଏତେ ଧନ ଭୋରାମ ପୁଚ୍ଛ ସର୍ବଜନ ଏମନ୍ତ କହି ତମ ଗଲା ରାମର କୋପ ଉପୁଜିଲା ଜଳଧି ସ୍ନେହେ ପୂର୍ବ କାଳେ ଉଛୁଳେ ପ୍ରଳୟ ଉଲୁକେ ସ୍ୱଭାବେ ଅରୁଣ ଲୋଚନ କୋପେ ବୋଲନ୍ତି ବଳରାମ ଏବେ ମୋହର 100 ଗୁଣ ଅଡ଼ିଲେ 100 କୋଟି ଧନ ଏତକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୋହର କୋପେ ବୋଲନ୍ତି ହଳଧର ଏମନ୍ତ ଖେଳେ ପୀଡ଼ା କରି ଦାନ୍ତ ଦାନ ପାତିଲେ ହଳ ଧାରି ଧର୍ମେ ଜିଣିଲେ ବଳରାମ ଜିଣିଲି ବୋଲାଇ ରୁକ୍ମଣ ଏବେଳେ ଜିଣିଲଇ ମୁହିଁ ପଚାର ସଭା ମଧ୍ୟ ତୁହି ବିକଟ ଦାନ୍ତ ତାହା ଦେଖି ବୋଲଇ ଅଛି ମୁହିଁ ଜାଣି ଏବେଳେ ଜିଣିଲ ରୁକ୍ମଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ପୀଢ଼ ପୁଣ ରୋହିଣୀ ସୁତ ତାହା ଶୁଣି କପାଳ କଣ୍ଟି ଦେଲେ ତୁନି ଏମନ୍ତ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବାଣୀ ଶୁଭିଲା ରାମ ଏହା ଜିଣି କପଟ କହଇ ରୁକ୍ମଣ ଏମନ୍ତ ଆକାଶ ବଚନ ଧର୍ମ ବଚନ ନିନ୍ଦା କରି ରୁକ୍ମ ବୋଲଇ କୋପ ଭରି ତୁମ୍ଭେ ଜାଣିବ ଖେଳ କାହିଁ ବନେ ଗୋପୀଙ୍କ ମେଳେ ଥାଇ ନ ଜାଣି ପଶା ଯୌତୁକ ଗୌଡ଼ ଜାତି ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଗୋରୁ ଚରାଇ ଗଲା ଦିନ ତୁମ୍ଭର ଏତେ କାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଖେଳ ଜାଣନ୍ତି ରାଜପୁତ୍ରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜୟ ସେହି ମତେ ପଶା ଖେଳିଲେ ତୁମ୍ଭ ନାହିଁ